Jag tänkte om det ska börja lukta GG ikväll så tror jag vi får skippa vodka. Men vi startar väl det här. Pre-title. Misstänker att det är här vi ska köra. Så vi har en liten timer med kanske. Hallå Pancake! Ja, nu ska vi spela något annat spel som Beerman har valt här. Ja, vi får se sen då, så det kan hända att vi öser i lite whisky. Inte omöjligt. Sorry, pal. We're out of gas and your engine is boiling. Let's see if we can fix you up here. We'll be back on the road in no time. Okristligt tidigt. Stranded in the middle of nowhere. Hotspot indicator. Powerwalk. Jaha, där är jag. Vi är igång redan. Oj, vi är en brud. Så det. Nej, har jag någon sån här skit? My tires should still last a couple of miles. Vilken knapp? Hansen's ice cream. I used to love it when I was little. Glass. Är det någon som har spelat det här mer än Beerman? Sand and rubble, the impenetrable darkness, the legions of bugs and that awful smell of gasoline everywhere. This sure could make a nice place. Är det lite lågt ljud eller? Somebody forgot their toolbox. Okej, kan vi... Some of these constellations seem familiar. Or do they? Hello? Anybody in there? I could really use some gas. Det är bra med pancake idag. Tax investigation. Open the door. Ingen som vill släppa in oss här. Can you please let me in? I'm totally not a vampire, I swear. Timbleweed Parker, det vet jag inte vad det är för någonting då. Så. Är det också ett peka och klicka? Meals on wheels. Your order is waiting. Ja, jag fick inte gå in där. Hur sprang jag? Vad är det där? Terra Incognita Scenic. Är det Monkey Island-liknande? Long shot by the sea. Sounds promising. Motorcykel är det vi har. Out of gas. And the engine is overheated. Runda ringen med ett förstoringsglas som representerar de svarta knapparna på den kanten. Jaha. Out of gas. Med förstoringsglaset, då är det för att examine, okej? Okay? Vad gör... Not a chance. I need to find some gas and engine coolant first. Dad used to say... No juice. Ingen juice. I wish. It's frozen shut. Okej, så det är... Okej. This loot box contains only some rusty pliers.
Så nu fick vi någon skit eller? Hur använder jag dem då, Birm? Ska jag kikat lite i manualen kanske? Hur använder jag skruvmejseln? Automatiskt när de är vid något ställe vi kan använda, okej. I wish. Spa. If it wasn't for the sand and rubble, Kugghjulet. impenetrable darkness, legions of bugs, and that awful smell of gasoline everywhere, this sure could make a nice place for a picnic. Jag ska ta en liten snabb kik i manualen. Den säger något. Verkar den inte göra. Det är bara en massa gubbar. Startknapp, där har vi någonting. Walk. Power walk, show inventory. Interact. No way. A hidden replacement key. That was too easy. Där hittade vi As någon if it wanted to be found. nyckel. Nice. Kan vi då ta oss in här? Locked. Of course. Nej. Jo. Där, okej. It fits. That was almost too easy. Nu kan vi typ kontrollerna. It's pitch black. I can't even see my own hands. There's something funny about that picture. Det här är tutorial. Okej, ja, men vi kör tutorialen. Oops. Oj. A hidden switch. This must be the main fuse. Där är jag. Jag funderar, är det lite mörkt för er eller? Skulle vi ha ändrat... Hur ändrar jag den? Så. Jag vet inte fan. Vi hittade en switch i switch-spelet. Precis, och här hittar vi grogg. Looks dusty. Jag vill inte ha den. Extra large, no refill. Okay. Vad är det här? Again that ghastly tune. Kaffe behöver vi. Coffee. If there's something I can't stand, it's cherry pie and hot coffee. Hon gillar inte kaffe. 20% bun, 5% Ja, det här var lite... 5% cling film. Thanks but no thanks. Lite... Sallyface-musik nästan. This is the end of nowhere. I wonder if these postcards... This one shows a map of the area. I'll take it with me. Quite off the beaten track. What I wouldn't give to be there.
It's a picture of a buffalo. The landscape on that picture vaguely reminds me of home. Ni gjort idag då, folkens. I know this image. Ni också They told legat och sovit halva dagen. What an event. This thing wouldn't take me far out here. Electrical cables. Okej, ska vi använda skruvmejseln på den? Fast hur? Zip. Oj, nu klippte jag av. Nu klippte vi sönder strömmen där. Det kanske inte var så bra. Cherry pie. Looks dusty. All I have left are a few Deutschmarks. Pretty useless out here. Tjena DFG, ja det är tydligen lördag. All I have left are a few Deutschmarks. 20% bun, 5% cold cuts and 75% clean. Ja, jag vet inte. Fan, jag vet inte om det stämmer denna gången. Dad used to say, milestones. Did they ever actually help anyone? Those pliers won't help me with that. Okej. It's just one short circuit before everything blows up into my face. Now they are working. Jaha, nu funkar det. You must be dying of thirst. Nu har vi reparerat. Så, då har vi tankat hojen. Kan vi dra nu? Not until I have found. Den är fortfarande överhettad, okej. Vi måste göra något med glassen, misstänker. Aha. Cold as ice. Exactly what I need. Så. There you go. Have some Kool-Aid. Är vi klara med tutorialen då? Finally we can make off again. Oh, come on. Start already. It's that darn oil pump again. Looks like we'll be stuck here for a while. Head up. Ja, du tänker så det blir, men... Ser ju ganska snyggt ut. Har vi en gammal detta och kör runt med. Fin Volkswagen hippievan. Sådana tillverkades länge i Brasilien för övrigt. Ja, fy fan, det är drömbilen, Björn. Ja, det kan hända så att de transporterade segelspel. Men tror de just Samba-bussarna tillverkades i Brasilien fram till och med 2008 eller någonting.
Jag minns rätt. Ja, det är jäkligt länge. Ett jävla berg vi ska bestiga i alla fall. Sega bil. Så är det nu då, så. Vad har du för favoritbil, Doser? Eller vad är drömfordonet? Prolog. Lazarus incident. Lazarus, det tänker jag bara på Diablo. Datsun, ja. Ferrari F40. Ja, löp och köp. Tyskland 67. Nu är vi en gubbe. You sure this is the right place? Lamborghini Diablo vill When's the next bus back to the city? Beverly, I have arrived. I feel spewed out into the most barren, dark void of Europe. All things considered, this could most likely be the best vacation ever. Feeling chilled out already. Vad har vi? Vi har en flyg. Det sprang man. The bus stop. My gateway to the outside world. The next city is like 1,000 miles away. Lamborghini Diablo Lord of Destruction, ja. Det är väl en sån det hade blivit antagligen. That's where I am. Här har vi en fin båt. Kunde man inte springa? Powerwalk. Jag vill powerwalka. Han verkar inte gå snabbare. Its heydays are over. Brr, looks cold. Höst i Tyskland 67. Tyson köpte 2 Diablo. Alltså. Iron Mike. 2 stycken med. Skulle han ha ifall den ena skulle paja. Hades. Hades. Paddleboat rental, souvenirs, fishing supplies. Closed. Trüberbrook, county of Broken Landa, 1 kilometer, or 0.621371 miles. Ja, jäkligt snygg bakgrund där faktiskt. A hiking map of the region. The upper section has been torn off. Jag vet, jag är svag för naturen. Solnedgångar, ja, precis. Desto mer färger, desto bättre pancake. Vi ska gå 1 kilometer till stan, verkar det som. En dålig buss. Jan Böherman har Arrived at destination after a short walk. Truberbrook,
A tranquil little town. Seems a bit run down. I must say, Beverly, I absolutely fell in love with this town already. Ja, tyska spel. Wooden fences always remind me of my old neighborhood. Wolfenstein. Ja, har vi en räv. En stack. That's probably the town's landmark. Möbius palats. Fönsterkåpa. There's a selection of local charcuterie on display. Würstebrei, Stippgrütze, Schlagte Platte, Pathöcke, Tote Oma. Fan, Dose kan sin Tyson. Va? Vad kunde vi göra där? Rick. Beverly, I discovered the local movie theater, Mobius Palace. The favorite genres around here appear to be Western and noir. Vad är det för grej vi har i inventoriet? The time-traveling machine. Complete nonsense from a quantum mechanical perspective. Gör vi. Det är man alltid sugen på. Franziska. Vad ska vi göra här i Trüberbrook? What is reality? Meet young... Evening. Hey. Meet young Nobody psychiatrist. there, huh? Doesn't seem so. Någon psykolog, Tannhauser, who is about to find it all out. Set in Cold War Germany, Trüberbrook is the place he ends up trying to make sense of time and space. Hoping for a relaxed vacation, he soon discovers that there is more to the village than meet the eye, and find himself sucked into an adventure of a lifetime. Och Svedlund. Är du bakfull idag, Svedlund? Så lite slirigt ut i natt. I'm not going to give up. Ett jädra kött i omklädningsrummet. How can I help you, darling? There's a room reserved for me. You know the lottery? I won a stay over here. You won? How can you win a stay in Trüberbrook? Well, actually, I don't really remember taking part in any lottery myself. Yet I received this winning notification. What was the name again? Dr. Hans. Hans Tannhauser. Dr. Hans Tannhauser. Tannhauser, 11hauser. Oh, Dr. Hans Tannhauser. Oh yes, here we have it. Fan vad gött, Svedlund. Say, is it a quiet room? Blir det någon Seeking återställare some idag peace då? and quiet. Well, I'm working on a text and I could really use some serenity. Text? Are you a kind of writer or something? Vi är en psykolog typ. I'm a physicist. Right now, I'm writing a paper on quantum physics. I've heard worse. You arrived just in time for the big anniversary celebration. Trüberbrook is a bit noisier than usual around Trüberbrook. these days. But apart from that, I'd say you have nothing to worry about in terms of disturbance. 3 lådor Norrland levererat på Dr. dörren. Fy fan, My du name var is du bra Trude, du. by the way. If you don't Tänk om man mind, hade where are all the other guests? en Let's fin put it kran. this way. The season in Trüberbrook is already over. I get the impression the season has been over for some time. Kanske borde unna sig en liten whisky ändå.
Vad stod det att det här var typ 7 till 10 timmar? Oj. What? Det är någon som rotar i våran skit. Please, you've got to help me. Ja, för fan, säger helikopter. Did that Var du ledig i guy helgen, just disappear helikopter? with my paper? Jag tror jag frågade dig igår, men jag minns inte om du svarade. Something unusual happened. There was an uninvited guest in my room tonight. Now that he's escaped, I'm going to chase him down. Jaha, det är en sån där kassett- eller bandspelare eller någonting. What a mess. Ringde det och frågan löd: ska du ha lite bärs eller? Tror det blir en king-lördag. Fan vad gött. Ja, fina vänner. Svedlund som tänker på dig. Hanging dead animals on your wall is a bit eccentric. It seems rather unpleasant outside. I better not. It'll start raining in. I don't want to go back to bed. I'm on a mission. On a mission. Nej. Jag pajade vid något. Nej, så är det, Svedlund. Det är viktigt. Where did he go? Even more of that strange goo. So many rooms. So few guests. These rods are not the only thing fishy around here. I wonder what tomorrow's menu will bring. Ska vi dra eller var det någonting mer att göra på vårt rum? Vi drar. Vart på massage, köpt PS4-fodral och fick... Darkest night. In the Massage, fy fan vad gött. Vad var det på massage? Composed of jagged silhouettes and loneliness. Här står det någon skummis. Hey there. Taking a little night stroll? Someone was Tyska in my room. damer mitt i natten, det gillar vi. You only just got here and you already have secret admirers? No, it was a burglar. I think. Well, I haven't seen anyone sneaking around here, but if I were you, I would probably follow these somewhat extremely obvious footprints. You've got a point there. Please excuse me. This situation is growing aggravating. I followed the person who stole my notes into a kind of dead-end street. And now he's vanished. Picture me standing here at the edge of the world, stripped of my writings. Fan vad gött. I wonder who on earth would steal a paper. Så hade de inte tackat nej till. Svindyrt om man ska ta någon massage här. What's this trail of slime the burglar left behind? Oh. I don't really want to know what he stepped in there. Det är gött när man har varit på massage och har sån spagettiben efteråt typ. Här har du din bulle, Gunilla. Bullendoser. I wonder if she knows something about the burglar. Do you like ghost stories? It is said that a proto-Germanic cult used to live up here in the mountains. They prayed to the spirits of the forests. I know it's a long shot, but maybe this visitor Har du spelat force is något one idag of då, those sir, eller? spirits?
är planerna för helgen? These proto-Germans sure had a lot. This guy wasn't really a ghost. Or was he? Nonsense, I was just trying to mess with you. What was your name again? Tenhauser? Name's Gretchen. I'm an anthropologist. In fact, those old Proto-Germanic ritual grounds just so happen to be my special subject. One of them is supposedly somewhere around here, though I haven't been able to find it yet. Gretchen, well met. Now, that's all well and good, but what am I going to do without my notes? You know what? I'm going to help you track down that burglar. Vi får hjälp. It looks like he escaped with one of the old gondolas. I bet he's hiding somewhere in the mountains, which, incidentally, is also where I was heading. Come on, you're a scientist. You're coming with me now and you're going to help me find this ritual site. Who knows, maybe you'll even find your evil spirit there. The one with an interest in quantum, whatchamacallit. Ja, han står och röker med. You scratch my back, I scratch yours. So what do you say? You with me? Rökrutan. We better call the police or an exorcist. Ha! I knew you had the spirit of adventure in you. Are you ready to go? I'm ready to go. The early bird catches the worm and all that. We have to find a way up the mountain. It would be easiest if we used a cable car. I reckon that's Ja, also men det what our låter ju friends asbra thought. då. Helikoptrar, då är det värt att pröjsa lite extra. The cable car doesn't exactly appear to be in pristine condition. What do you think? Don't worry, I'm sure I can fix this. Är du färdig med allt upppackande, helikoptrar? I can't fix this. The master key is missing and a weasel damaged the electric mains. Maybe it was the burglar who did this. The plan. I'll hold the position and try my best. Why don't you take a look around town? We need the master key for the cable car. Also, we need to override the broken mains. Think you can remember that? I'll try to remember. Let's go. Kycklingvingar This is blir det going då, to be blir det. fun. I have to insert a coin first. Insert a coin, vi har inga pengar. The local gondola lift's hauling cables seem to be intact, although there aren't any gondolas or mining carts attached to it. A smell of oil Ja, det är and soil dåligt. lingers in the air. Dålig elektronik överallt här. It's a well-known fact that weasels have a dangerously loving affection towards all sorts of cables. The present case suggests a rather impressive specimen. Judging Ja, by the thickness of the kiropraktor, det cable, är gött. last resort, self-termination. Det var länge sedan jag var på, men jag gick... brukade gå till kiropraktor för några år sedan ganska ofta. Nej. Are you okay? Do you have brain damage? Kan man dö i det här spelet, Voltage. Birman? There's got to be a way we can... This old generator is running at maximum Man strength. kan inte dö, men det är bra. Då är det bara att pröva. Det är som vanligt i sådana här spel. Pröva allt på allt. Locked. I wonder what that is. Paket, det gillar vi. Stora paket. Vi får få upp gardinerna. Fan, man måste väl plocka fram den jävla ljusstaken. Nu är det inte typ första advent eller något Time imorgon. waits for no man, not even in Trüberbrook. I discovered a modern telecommunication system further uptown. This might be important to anybody wondering if the world is still turning at the end of the line. Så på mitt kontor på jobbet så hade jag fortfarande inte plockat ner den här hela julbelysningen som hängde i fönstret, så det var jävligt smidigt. Slapp jag krångla på det. Bra Hello? byta batteri.
Anybody there? What was that? Spelsamlingen är uppe, ja. Det är viktigt. This old generator is running at max. Okay. Vad var det för skit vi plockade upp? En låda. Jag verkar inte kunna göra så mycket mer här, eller? It seems you need a special key to get the thing running. Indeed, Mastermind. Did you already ask around town? Jaha, vi måste ner till stan. Ingen julpynt. Nej, en... Gött att slippa det. The mysterious village. Who is into this kind of stuff? Han har en kniv. Eller håller en rykande svärd. Looks like it was struck by lightning the other night. Oh. Still looks in good condition though. Kan vi sno det svärdet? Nej. Wooden fences always remind me of my old Ja, så kan jag springa, okej. Eller powerwalka rättare sagt. Good morning. Excuse me, sir. You've got yourself a nice spot here. It's heartbreaking to see the town in decline like this. Everything's going down the drain, just like this wobbly table. Marinera brännvin i julkryddor. Det låter bra. Good morning. Excuse... I've been wondering about that cable car. I don't want to think about the old cable car. This wobbling table is simply unbearable. It's driving me crazy. Jag tycker det låter bra, Beerman. Good morning. Morning, Mr. Tenhauser. Can you tell me something about the old cable car? The cable car leads up to the old mine. It used to belong to the Baron von Sülz. Then this company from overseas forced him to sell it. Who exactly is this Baron von Sülz? Baron von Sülz used to run the mine, a philanthropist and patron of the arts. Har du His korkat wife upp was a en, Beerman, eller? flamboyant Baroness von Sülz. Klockan är You fan must över have heard 4. of her. Anyway, when the company took over the Känner mine, lite... the Baroness dropped him as well and left the Baron behind. A broken man. Now his cat is his only remain. Lite huvudvärk fortfarande. What about this mysterious company you were talking of? Har du korkat upp ännu, fråga? Millennium Cooperative or something like that. A very dubious corporation. They have connections to the top, if you know what I mean. Way up to the highest Självklart. circles of power. Fan, ska jag hälla i lite whisky i kaffekoppen, tycker du? What were they mining for? Do you know? An old silver mine. So Gammal nothing a silvergruva. quantum physicist would be interested in. It's been a few years, back in the days, when there was enough work for everyone. Jag tror fan vi Then ska this göra det. company took over the mine, only to shut it down immediately. I've heard enough. Anything else I can do for you? I'd like to report a theft. There was an uninvited guest in my room. In our house? Oh dear, I'm so very sorry. Let me call the police immediately. Thanks. I will keep you informed. Hon ringer snuten. This established... A family business for more than 70... Actually, I took over the guest house together with my brother. Dator...
So what happened to your brother? The only interest that scoundrel had was in his bottles. In the end, that good-for-nothing took a half too much of his Bolzenschuss and just made off. Bolzenschuss? Your daughter really likes watching TV, huh? You see, the kid is always in front of the box. She's got her mind set on Kolla vilken fin extraterrestrials TV and det är. alien worlds. Nonsense, don't you think? I've heard enough. Anything else? I'll be leaving. Make yourself... By the way, the Han buffet... tänkte spela Sega på den TVn. Hey. She's almost in a trance. Stäng av TVn och kom hon med lacka. Science fiction. Something involving space. Hallå Mickis, välkommen. Excuse me. Didn't mean to. What's that you're watching? Never seen a TV Du har before? hittat på idag Mickis. Coming up next, a new episode of Rocket Ship Andromeda. Have you been living under a rock? With a TV set you can take Kommer Tommy journeys med? to other worlds. Now Kommer that Tommy? I think of it, I have never seen you here before. Are you from another world as well? You bet I am. My name is Hans. I just arrived from Berlin. Hey Hans, I'm Leni. My mom owns the place. 70,000 light years from home, the rocket ship has stranded in star system Omega 3. Is Berlin also in star system Omega Han har 3? lite whisky. Skål då. Nu kan man sitta här och låtsas dricka kaffe. Perfekt. Man kunde gjort det på jobbet med. Come on, that's... Star Cybernetics Forget that about it. Commander Aurora is searching for a way back home. And what do you do for a living? Are you a famous cybernetician too? Kaffeöke. I'm a parachute tester. That sounds like fun. Anyways, I'm going to be a star cybernetician. Det bränner gott nere i bröstet. So, do you Berlinalians have any special powers? Can you make things disappear? I can make noisy kids disappear. I can make nosy kids disappear. Don't be mean. Stay tuned, folks. We will be right back after a few consumer-oriented product endorsements. My uncle knew how to make things disappear as well. I also know where, but I mustn't tell anyone on Earth. Your uncle was a wizard? Wizards? They aren't even real. So, what do I have to do to make you tell me? There's only one thing I can think of. Can you prove you're not an Earthling? I'll think of something. Bevisa att vi inte är från jorden. Vad är det här? This can must have fallen off the table. Modern cuisine. A lump of minced meat garnished Jävla with massa spikes of vidriga flugor här. Note to self, the buffet in this guest house is an obvious case for the public health department. I don't want to take this with me, if anywhere, but I love cheese skewers. I don't want to... There's something funny about that clock. A dim De här klockor är fina. Jag skulle gärna haft någon sån gammal klocka, men jag får panik av tickande ljud så det funkar inte. Och så är den säkert svintunga att bära runt på. Locked. Eller när man ska... Now where would this lead to? They don't seem to have many... Dra upp på vårt rum igen och se om vi glömde något här.
Gökur, ja. Så hela fågel kommer ut. Before you even Ja, rövarbuggla kommer ut. I hope this isn't a bad omen. Nej, tickande ljud, speciellt när man ska sova. Fy fan, jag blir galen. Någon annan som har problem med sånt? This muddle of spots and drips is probably telling more about the room's many previous occupants. Det är ganska snyggt det här, Behrman. Det var inte mycket kläder. Just a hanger. Vi tar det. Allt vi kan tar vi. No. Han vill inte lura fram musen. Maybe somebody hid their money in there. No. Supplemental. I'm afraid the condition of my room is far below expected. Du tycker det är avslappnande, du, för fan, du är galen. I don't want to mess up the crime scene. Fina sockar han har ändå. Jävligt taniga ben dock. Ser ju ut som hans smalben ska brytas av när som helst. There's something lying on the floor. It's a Massagestav. Somebody must have misplaced it. Jävlar vad det vibrerade i handkontrollen när man plockar upp den. I'm not tired. I would probably hurt. Ja, nej, jag kollade under sängen där nu. Fick skit. No. Vad är det här? Gäster. Beautiful village, jag har det som där. Det är mycket på tyska. Hirayoki Suzuki har varit där. A nerd from a land far, far away from here. Okay. I don't want. Nu klättrar vi ut genom fönstret nu. Ja, visst glor ut. Nu är en klädhängare. Fresh air is still the preferable way to dry your laundry. The antenna provides TV reception for the guest. Sätta dildon på antennen. Hey, mister! Men blir ungen förbannad. Hey, mister! Så mycket mer vi kunde göra här. Ja, nej, i sådana här spel så... We don't want to cover up these people's works of art. Då får folk gärna backsida lite, det gör mig ingenting. Before you even... I hope this... Vi drar härifrån nu, eller? Vi letar efter nyckel, var det? För att få igång grejen på berget. Vad händer? Look, this is the star log I'm using to stay in contact with my home planet. Just met human child Lenny, keeper of a cosmic secret. Awesome. Is this a Starlock for real?
May I please? My pleasure. Finns bara en och den har This is Lily baronen. of Planet Earth speaking. My uncle had a secret stash hidden under a loose plank in room 3. Room 3. That happens to be my room. Room 3 used to be where my uncle Heinz lived. And where is your uncle now? My mom says he is now living on Planet No Good. Planet No Good. Jag har plockat upp skit nu i alla fall, det är ju bra. The party is being held on 1 september har de ringat in där. Schnaps står det om. Schnaps och krispig bratwurst. Fy fan. Now look at all these fishing rods. You can borrow one if you like, but only in exchange for a pawn. They have a tendency to get lost otherwise. Pawn? You mean deposit? Kan få tag i ett fiskespö. Please ring bell for service. We only serve They don't seem to have many bookings. All the keys are still there. Ja, fiskespö vill vi ha tag i, men... Look at all these beautiful people. Jaha. Must be some kind of ancestor. Ja, någonting ska vi ge hon. Får kolla vad som var här med. Creepy. Some kind of must be a local myth. Vad har jag för skit? Har vi någonting? Prata med hon tanten en gång till. Oh, thanks. For me? Does this device suffice as a deposit in exchange for the fishing rod? Yes. Feel free to leave it here. Jag vill en ensamstående mamma. Ja, precis. Yes, that sounds like a good Klurade deal. ut det. Jävlar vad det vibrerar. Spelade du det här på konsol med Beerman eller körde du på... Just be sure to bring it back, will you? Ja, det var det, Toa. Det var det, Toa. Ja, du körde på Switch med. Ja, fan vad... det vibrerar när man... Ja, det är den där. Har vi fiskespönna? Ja, det har vi. Ska vi ta oss till havet kanske? Powerwalka dit. Inte göra något med den här. We don't want to cover up these people's works of art. Vad är det där? This bucket seems to have been hung here for purely... Blir det någon switch nu då, Toa? Eller väntar du ett tag till? locked. Inte än. Blir det inget. Good idea. I only need some bait.
Subject, species reintroduction. Nej, det är ju ingen panik. A beautiful, healthy tree. Kan vi skaffa den här Zelda-spelet släpps till våren eller sommaren eller när fan det var. Jag minns inte vilket datum det var nu igen. That's some sturdy, full-grown reed. Där fick vi någonting att suga på. Good idea. Var kan vi hitta? Kan vi gå åt det här hållet? Nej. The next... Ah, yes, that's where I am. The bus stop. Grannen sålde en Switch riktigt bra pris. There's a regular bus on Saturdays. Ja, jag såg Elgiganten hade ju något erbjudande nu med Smash, eller inte Smash, vad heter det? I don't think it's in the mood for that right now. Fan, är räven på taket? Hur fan kom den dit? This cat again. Nej, det är en katt. Eller är det en katt? Är det inte en räv? Mario Kart exakt, Mikis. Men som sagt, det är bara att skaffa en begagnad sen. Men det är en räv, ja, eller hur? Den här psykologen har ju ingen koll. Vart kan vi hitta bete? Den där äckliga maten kanske. Buffén. Där kanske vi kan hitta någon mat att fiska med. Inte han gubben ger oss någon ledtråd. Good morning. Excuse? Are you all right? Please don't ask. I can't even savor my cognac as long as this tap... Vi vill reparera hans bord. It might be able to support a glass of beer, but not this table. Actually, it just needs one more mew. My father used to say, the only thing more stable than a beer coaster was 2 beer coasters. I think I finally understand what he meant. It might be able to actually... My father used to say, I think... Nej, men för fan, kontrollen. My father used the only thing I think Ikväll blir det nog... Varför funkar inte? Varför gör den inte som jag vill? My father used to say, the only thing more stable... I think I found... It actually... My father used to say, the only thing more stable than a beer coaster... Det blir nog att försöka varva det vi började på igår. Igår kväll spelade jag det här Reverie Sweet Ass Edition. Jag tror vi är nog över halvvägs in i spelet. Eller typ halvvägs i alla fall. Så det blir nog att försöka varva det, starta streamen med det i alla fall. Sen när det är klart så blir det nog... Ja, vi får se vad det blir efter det. Beroende på hur lång tid det tar. Hallå doktorn. Allt bra? Jag missade igår. Ja, men det är i alla fall ett... en blandning mellan Zelda och Earthbound kan du säga. Mer Zelda... Lite Zelda-aktigt. Med lite pussel i dungeons och så. Verkar vara ett kort spel. I don't want to take this with me. Modern cuisine, garnished with spike resemblance. Looks a bit. A dim oil painting showing a couple of some of the varnish is starting to. Vad fan, jag kan inte ta någon mat här. They serve tradition apparently. Is that? Vad kan vi ha som bete?
I'll save you, my little friend. Jo, där tog vi något. Där har vi nu till fisk. Jag skulle vilja önska att man kunde se på inventory vad det är för någonting. Jag ser ju bara massa grejer där uppe. Ungen. Vad är det med ungen? Vi pratar med ungen. Eller ja, ha ungen som bete. Det är det tänkte. Ja, men nu har vi väl vad som krävs för att fiska, tror du inte? Det ser ut som en mask av något slag. Jag ska försöka varva det Switch-spelet och sen som sagt antingen kollar vi in något annat Switch-spel eller jag har ju mycket som är oöppnat fortfarande. Eller så kan jag se om det går att sålla om till retro. Det är ju lite känsligt det där att göra det mitt i. Det är lite krångligt. Inte säkert det fungerar. Nu så. Well then, good catch. Det här är lika fint som att fiska i Detective Barbie Beerman. Kör timespinner efteråt. Ja, kanske. Inte omöjligt. Det är jag sugen på att spela snart, DFG. Jag försöker. Det var bättre att fiska här. Timespinner är riktigt sugen. Det stod ju mellan timespinner och det här Reverie igår. Jävlar. What the? Can opener? Jag är samtidigt lite sugen på snart att flytta upp switchen igen bara för att jag ska kunna njuta av Xenoblade Chronicles. It's heyday, sir. Men å andra sidan, den är inte så jävla bökig att springa upp och ner med. Paddleboat rental. One out. Någon skit i trädet eller? A beautiful, healthy tree. Acer soidu platanus. Okej, vad fick vi? En can opener, då kan jag skicka något. Det är mycket springa fram och tillbaka i sådana här spel. Ja, just det, ja, en lös docka hade man nog kunnat köpt, ja. Det tror jag går. Vad kostar en docka? Hade en docka billigt så är ju det absolut det enklaste. Men det är jävligt slappt. Ja, inte sådana dockor som du tänker på, Beer, men inga pantbanksdockor. Good morning. Ja. Morning, Mr. Tenhauser. Ni skulle haft en docka här uppe och en här nere där, då hade Beerman mått. Det hade varit sådana dockor. I'll be Make your... Nu kommer vi in här. locked. Jag kommer inte in. There's a brown tube inside. But why would I need one? I've already made... They serve traditionally hard. Apparently a few maggots found themselves a lovely home in there. Note to self. Vad ska vi göra nu? Ska vi ta oss upp igen kanske på berget, kolla läget. Kolla rummet den sista gången.
Men jag kostar en 1000-lapp, nej då kan jag nog hellre bära upp den fram och tillbaka. Den kostar typ 200 spänn så hade man kanske kunnat fundera på det. Oj. Oh, there really is Hidden stash below. Tackar. Loads of useless junk and an almost empty bottle of schnapps. Snaps. I'll only take the schnapps. Bolts and shoes. Snaps, Jubi, tack. Tackar. Jag kunde inte göra något med den här skiten, eller? Before you even know, I hope. Nej. Ska vi lämna tillbaka fiskespöet? Kan vi göra det? Good morning. Morning, Miss. Have you talked to the police? I gave the officer an outline of the... It's only going to be a matter of hours before someone will attend. What do you mean? A matter of hours? The police station is right next town. But as you know, we have to be patient. As soon as the inspector has solved his current case, he will start working on yours straight away. Keep me up to date. About the cable car? Sure. What? I've heard enough. Anything else I can do for you? Nej. I'll be leaving. Make yourself at... Vi går upp och kollar på. Nu vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Men jag för mig då när vi plockade fram Twitch-spelen med att vi... Så. Thank you, but I believe this ordinary tape. Nej. Jag behöver fixa gubbens bord, ja, men jag vet inte med vad. Jag misstänker också att vi behöver fixa det. Men jag har ingenting som jag kan använda för att göra det igen. It's Indeed. De här är ju låsta. locked. Sa han det innan? Good idea, Hans. No. I wouldn't know how. The platform leaning on this rusty Hello, rail, Fletcher. nose to the wind. I can let my gaze wander. Jag vet inte riktigt hur det går, Fletcher. I have to insert a coin first. Lite whisky och peka och klicka. I met a woman named Gretchen in Trüberbrook. Gretchen Gretchen. studied anthropology in Vienna. Prata med Gretchen och se om hon vet något. Hi. Hey. Ölunderlägg. I wonder what interest the burglar has in my paper. Presumably Jag är not the redan på brightest whisky candle nu. on the cake. Who else would steal Jag paper fuskar on lite och quantum hälla i physics? whisky i kaffekoppen.
försöker I just wanted to say hi. kurera min... Right. Ja, vad det nu är. Ölunderlägg. Vart kan vi få tag i det? The time traveling complete none. Jag har ju ett ölunderlägg, men vi behöver 2. There's this Tvspel. Hur länge sedan var det du körde det här, Birman? What? There's a clothesline up there. Ja, det var inte så länge sedan då, okej. När släpptes det på Switchen? 2019 någonting står det här på boxen. Pratar man en Good gång till? morning. Eller nej? Ah. Jag har inte sett något mer ölunderlägg. Spriten vi hittade, kan vi göra något med den? Good morning. Morning. This establishment you call your own has A family business from actually that door over there hasn't been. that's the door to the cellar where my brother built. No one has taken any interest in that door since he left. He just took the key with him. Han tog med sig nyckeln. Being the only Season? We have anything else? Like Yeah, I feel ready for a beer. Sure. Would you pour me one of your Pilsner beers, please? just a second, Professor. Just a second, Here, a professor. coaster. There you go. Bira. Där fick vi ett ölunderlägg. Nice. Nu så. Tack för ölen. What's this? The table stopped wobbling? Oh, thank you so very much. Det var någon mangoipa I där. was Hon gick hardly ner och lätt. able to Det focus borde on ha varit. anything else but this cursed wobblery. Thank you, but I believe this ought... Ja, nu är han glad. Good morning. Excuse... I'm feeling any better now that the Are table you isn't feeling any wobbling better anymore. now that the table isn't wobbling anymore? Thank you for asking. But joy? What does it even mean? My life lost most of its joy since Klaus disappeared. Who is Claus? Klaus is my tomcat, an angel of an animal. He was the only one to always remain by my side. But now, he's vanished, without a trace. Everything in this world is going down the drain. Mark my words. Was Claus abducted? I don't know. Klaus was always faithful and stood by my side. Then he just disappeared without a trace. You can't rely on anything in this world anymore. Let me tell you. It's
just awful. Mhm. Any news about... Nothing. You've got yourself... The name is Baron Ott. Tannhaus. Please don't. Do you have any... My spouse left me for good, and my beloved Trüberbrook is only claws remain. Alas, Are you from around? you may very. I put all my life's work. I once was the owner of both. That's all. What kind of a Well, you should know. This used to be the fair and the fortunate came here. Citizens that weren't occupied in the tour, but it's all over. Okej. Han ger oss ingenting, den här Please gruppen. excuse me, but I need to be on my own now. I need some rest to mourn for Claw. Please excuse... Han behöver vila. Konservöppnaren på något säger det. Verkar ju inte så. I staden. Det tror jag inte jag kan be med. Wooden fences always... Nej. Den ska ju lysa upp då, kugghjulet. Där. Och han. Now it's a case for the metal restorer. Vilken jävla marodör. I professionally disassembled this town's landmark. An old set of armor. In a I fit, note to professionally- self, make another appointment with the clinical psychologist. Tyskar alltså. Oj. Vi har på utrustningen. I don't want to frighten him. I don't want to Truda would probably not approve of him. Hilarious. Ja, nu ska vi upp. Is that you? Is that you? Ska vi fixa strömmen här. Gubben. Ja, kanske då. Det är det där man aldrig kan veta. Det är som de säger, någon gång kommer det väl någon Pro-konsol, men då kommer du ändå säkert vilja ha den och inte original Switchen. Så det är liksom, ja. Nej, jag vet inte fan. I'll just leave it like that. Det tryckte i här, doktorn. Inte heller, men det verkar fungera. Så det är som jag brukar säga då, hur ska man veta? Allt ska man veta. I've already made... It's a well-known the press judging by last resort. Locked. Det är låst. No, no, no.
Hans alltså. Danger. It seems you need a special key to get the thing. Indeed, mastermind. Did you already ask around town? Good morning. Excuse Any news? nothing. Nothing. Please excuse. Vi har mycket skit men vi kan inte använda. Hitta Klaus. Jag har träffat honom redan. Va? I need to know what happened. Sign. I'd rather not. Locked. Good morning. Morning, Miss. Is there not a Godforsaken? Be careful what you say. The inspector is in charge of the... And it has been 15 years since something happened in Trüberbrook. The dog had run off, if I remember correct. Would you like to hear the story? Not really. Of course, Mr. I'll believe. Make your... Vi får dra till sjön igen. Är det Klaus som är räven kanske? Eller? Jag tänkte att Klaus var en människa. Powerwalkar dit. Klaus är räven, okej. Då så. Räven Klaus på taket. Nu är han inte på taket längre. Soft as a feather. Nu byggde vi en säng där. Ja, där uppe är han ju för fan. Jävlar vad han var kamouflerad. Skjuta ner han. Kom här nu. Ja, men han drar. Subject. En katt, ja. You like this, don't you? Vi lockar ut han. Och så står han i... Det gick bra. Klaus? Klaus?
Lät som gubben blir glad. Den här är smidig. Good morning. Excuse... Any news about... Nothing. Vadå Please nothing? excuse me. Vad sprang Klaus då upp på berget eller? Jaga räv, alltså det där. Nowhere to run from here, kitty. Oj. Oh, I think he passed out. He passed out. Now I've got you. Nu har vi räven. Fan. Is this by chance your cat, Claus? Oh, my beloved Claus. Where have you been? You look exhausted, old friend. Han levde i alla fall. Och ge mig nyckeln nu. Good morning. Excuse me. Could you tell me... Don't bring up... So what's with... I used to own the cable car. Those maniacs destroyed the cable car. Who are these maniacs you... The Millennium Cooperative, a multinational conglomerate of ruthless, and they leave us little family businesses. Please, go on. More and more outsiders came to what they were actually up to in the mine. No one, but after a few years of quick profits, they shut down the place and closed the cable car. Just think of it. This was my life's work. They closed down the mines, drove away the people, and turned a once flourishing community into a ghost town. You ran a mining... Well, but yes, I am the Baron von Zölz, entrepreneur and mining engineer in the third generation, district mayor of Trüberbrook, Zölz, and Trüberbrook, patron of Trüberbrook and the arts. What do you mean? First, they stripped me of the mine. Then, more and more dubious eggheads and foreign workers started pouring into town, driving visitors away with the gigantic machines. Ja, jäkligt tyskt. These must have been difficult times for you. I appreciate your concern. Kunde, om man kan ha tysktal och engelsk text hade man kanske kunnat haft. Bierman har säkert tyska ådrar, ja. Would you mind lending me the key to... You've been so kind to me today. You have reunited an old man with his loyal cat. I'd have given you everything. My heritage, my stocks, my startups. Yet all you desire in your modesty is this aged key. Here you are. I can't fathom what you may want with it, but please take it. Tjena Corvus. Keine kommentarer. USA kommer hon bli glad. Good job. The cable car is going. Now that the cable car is fixed, we need something to replace the missing gondolas. I've already made it. The platform further up to leaning on this road. I can let my... Klähänga. I'm sure this will take us up the mountain. You're a funny man, Tannhauser. I like it. Vi ska åka klähängare dit. Det är tryggt.
Jag vet inte heller, Pedro. Jag tror inte det. Man, you're some klutz. We'll meet on top. In case you manage to find a way. See ya. Det gick inte så bra för han. Chapter 2, det där. Paradisio. Bailando, bailando. Är vi döda nu? Hello? Hello? Fascinating. Oj, vi hamnade på sjukhuset. 39 centimeters. Heart rate 66 steady. Generally neglected, yet overall stable condition. Tungusha. Vigilance decrement, patient somnolent. Secret flies of Tungusha. Reduced effect display. Aldrig hört talas om. Vad är det till Corvus? Skin pigmentation livid. Nutritional basic needs barely met. Muscular system recessive. Possible Jag myopathy. vill köra Larry-spelen någon gång med. Barrel-shaped thorax. Strongly noticeable funnel chest. Raisin-colored notes on both sides of the mid-clavicular line in the fourth ICS. Marfan syndrome, arachnodactyly. Lower extremities atrophic. Enormous kyphosis. Extremities bilaterally impaired, reduced muscle tone. Weak monosynaptic reflex. Past finger-nose coherence test line without anomalies. Abdomen flexible, no hardening. Overly vibrant bowel noises. Brisk peristalsis. Reduced breathing sound, right-hand side, basal. Rattling sounds over both lungs. Split second heart tone. Severe nasal acromegaly. Carrot-shaped midfacial neoplasm. What? Hyperreflexia, mood agitated. Fan ska jag göra? Patient's condition unclear. Where am I? Patient has regained consciousness and appears responsive. Excuse me, please. Could you tell me where I am? Patient's orientation to person, space, time, and dimension remains unclear. I have to ask you a couple of questions. How are you feeling? Jag tar det lugnt med virren på ett tag. Bobby, are you my mother? Ouch. Who are you? I'm selling these fine massage rods. What are you doing here? The original idea was to go on vacation. Assuming you knew, where have you been born or assembled? 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 Have you ever had a déjà vu? You're talking crazy talk. Have you ever had an out-of-body experience? You are going to have an out-of-body experience in a moment, pal. Interesting. Please remain prepared for further examinations. Are you even listening to me? I'm afraid we can't let you leave until we have verified your right to stay. It's for your own safety. Just knock the door loud and clearly when you feel able to undergo a few more experiments. I'll be there to pick Det you var en up. jävla psykosdoktor vi hamnade hos i alla fall. Status remains unclear. Han går till och med som riktigt tysk. Dr. Hemland, please behave.
tysk doktor, det vill vi inte. They took away all my cool gadgets and locked me up in a small room. I tried protesting, but to no avail. What have I gotten myself into? It definitely doesn't feel like a relaxing summer vacation so far. Ja, vi överlevde. Ja, precis. Har du några tyska ådror, doktorn? Fried. Det är ingen bra elektronik i Tyskland. They don't seem to take hygiene too seriously, or they'd rather not know what happened here. It's locked tight. Brute force won't help. Why, of course. But where? En steg. Har vi nu? There. It's covered in mold. A good dose of chloride is the only option. No water pressure. It's calcified. Memories of my dorm room. Not so long ago. A coin. It fell right out of the shower and right into my inventory for some cosmic reason. The benefits of capitalism. The benefits of capitalism. There's something written on the wall. Doktorn har en stor slang. Fried. I could use this to climb to the hatch. I need a very special tool to unscrew those very small screws. Kikade doktorn på oss. Där ja. Nu kan vi smita ut. Hallå Tyrolor, välkommen. Jag får visa dig någon dag mina sådana romhacks Tyrolor på Super Nintendo. Du som uppskattar sånt. Sanatorium Paradisio. Oj. Här var det snyggt. Dinosaurier i Trüberbrook. Fy fan, kommer fylla hickan redan. Det är alldeles för tidigt. I'm not in the mood for a snack. I'm not in the mood for a... Odd. Och där var det dinosaurier. A pretty steep downslope. I guess I'll have to find another way. I'll take it with me. It might come in handy should I need an improvised hat. Vad var det där för någonting? Folie eller?
Vi gör en foliehatt. So many books. Maybe I should consider staying in this place. Construction schematics for I am a quantum physicist for what it's worth. Ghastly. Jag vill inte viska det. Paradisio. Sanatorium Paradisio. Hänger något stort lås där på dörren. Jag verkar inte komma så långt. En lampa. Sanatorium Paradiso, a bucolic sanctuary in the climatic health resort Trüberbrook. Beautifully situated retreat, fresh forest air, wooded mountain slopes, established high cuisine. Okay. I wonder what's in there. Kassaskåp. I need the right combination. Vi har en kod. A list of patients. Sven festdag. Jävlar, många sidor här. Se om han har skrivit ner. Adventure Game Geek. Stephen Walker. I'm watching you through my glass eye. Daniel Lind. Aha, det här är de som kanske har varit med och kickstartat antagligen. Hur många var det? Så det är 5078. I can barely imagine what these poor souls must have gone through. Not as long as the snoring bully is. Snoring bully. The door to the room where they had me. You sound asleep, but I'd rather not. Iron bars? This place is a prison. Place is a prison. This door is sealed by a humongous lock. I can hear the birds. The sweet sound of freedom. Vart ska vi då tro? Gå in här eller? Går hit igen och kolla om vi kan hitta kombinationen. Kvällsiba, välkommen. Det här är ett spel som Beerman har valt. Vi tar en liten bensträcker här med, tror jag. Stämmer Ketmos. Men vi ska försöka hitta kod kanske. Kod till kassaskåpet. Alltså du har det på PC? Ja, det finns säkert på PC också, ja. Jag vet inte än, Helikopedro. Lite osäker vad man ska orka göra.
Man ska steka några fläskkotletter kanske. Pommes. Odd. Lite pulverbea. Lite rödvin kanske. Hade varit något. I'm not in the... Men ja, okej, Thomas, det här ser väldigt flott ut. A pretty steep downslope. Men just nu är jag väldigt lost. No coals. Grillen. Somebody cooked a piece of meat on this. I don't want to think about it. Jävla massa böcker här. Ja. Vad blir det själv? Vi får se om det blir någon B. Jag vet inte vad jag ska äta. Maybe I should consider staying in this place. Construction schematics for a quantum I am a quantum physicist for what it's worth. Här har vi ju ingen ledtråd som verkar leda till någonting vi kan göra. I'm not in the mood for a snack right. Vi tar oss in i fängelsecellen igen och ser om det är någonting där. Då behöver vi antingen en nyckel för att ta oss ut eller kod för att kunna ta oss in där. Det mest troligt är väl nyckeln i kassaskåpet eller valvet. Rent logiskt. Och vi har för skit. Vi ser snart. Oh no. I'm not really going to have to replace the fuses, right? My dad always used to say, son, whatever you do, stay away from fuse boxes. Okej, där gjorde vi någonting. Vi har glödlampa. Och den andra en mynt bland annat. Oxpytt. Han var gött. Brute force won't help. From scratch eller är det någon... Now it's working. Är det någon färdig pytt? Nu har vi vatten här. Okej. Vad var vitsen med det här då? It's calcified. Memories of my dorm room. Not so long ago. They don't seem to take hygiene too seriously around here. Ja, nu är vi nog nära. Jag funderar om vi ska gå ut nu. Att han... tjommen utanför nu tror att vi står i duschen kanske. Nej, där ser jag ju för fan på väggen. 50-78 står det där. I badrumsfönstret. 50-78. Where the heck am I? It doesn't have a coin slot. Are you ready for... Let me go. First, the test. I refuse to take... As you wish. After all, I can force...
Thanks, I guess. 50-78 alltså. Nu dra ut. Ja, det är jävligt gött. Jävligt gött att ha sån kök eller kopedra. Det är långt ifrån allt det man är motiverad. I'll try with this code someone left on the wall. Ska vi se. Men det här spelet CB Erik, om du är fortfarande, det är ett billigt spel i alla fall. Det. Interesting. These seem to be the medical records. Våra medical records. There you are. Hjälp. You must be lost. Kommer doktorn nu? I'm looking for room service. No more lame excuse. We are going to perform the test now. That slumber morel smoothie sure made me dizzy. Välkommen. I can see clearly now. Could you adjust the contrast settings? Could these be the keys to the main entrance? I know exactly what you are up to. Forget it. He's going to flick the switch on me if I make even the slightest move. Flick the switch. Come on, let's get it over with. If you say so. Let's start with a short Det är evaluation säkert of your billigt digitalt associated också. capabilities. A sort of warm-up, if you will. We are going to show you a series of images, and you will tell me the first thing that comes to your mind. First image? De går sönder. Krig. War. That is unexpected. Second image? Cookies, molehills and daddy issues. A spaceship. The Andromeda. Oh, no it isn't. Just as expected. Image number 3. A beautiful butterfly. Have you ever been bitten by a butterfly? No, me either. Remarkable. And we're done. That's that. Mr. Tenhauser, there is no need to play games anymore. It's your decision to make. We both know you'll run out of excuses sooner or later. That's when we've got you. Then you'll have Jag förstod inte tror jag. We know who and what you are. Ultimately, it's up to you to take that first step into the right direction. Let's keep you here for the time being. Jaha, nu är jag med. Laga matlådor. Fixa. Dålig. Now we only need to get a few things set up. Then we'll pick you up once the proceedings are about to commence. Knock on the door when you feel ready. Men det är samma som lage och lage i... What a trip. Det blir motsatt effekt i Norge. Nu ska lagen någon... fixa någon problem. Eller lagen någon problem. Så blir det skapa istället för att reparera.
Nu är vi inne i rummet igen. They don't seem to take hygiene too seriously around here, and rather not know what happened here. I'll try with this code someone left on the wall. No. Sad. Are you ready for further? Let me go. First, I have to go to the bathroom. forget it. Ja, ungefär samma Sybba. Men svara fel på frågorna. Vi behöver göra mer test alltså. Are you Let me go. Fine then. Jag får skylla på Toa. That slumber morel smoothie sure made me dizzy. I can see clearly now. Come on! Ifus? Let's start with a short evaluation of your associative capabilities. A sort of warm-up, if you will. We are going to show you a series of images and you will tell Tänk me på the vad first tyska thing that gillar när comes vi to your svarar, mind. okej. First image? Tyska gillar krig. War. That is second. Cruelty. Are you sure? Image number 3. Unnecessary. Extraordinary. And we're done. Counting in the benefit of the doubt, I think you've just met the criteria to pass. Next up is self-assessment, ranging from 1, very inaccurate, to 4, very accurate. How would you rate the following statements? I often feel controlled by others. Höll korv upp. Snabba mot vägen. Va? Nu missade jag vad han sa. 1. I enjoy carrying a lot of stuff with me. Ja. 4. I don't bring matters to an end. I don't bring matters to an end. I'm leaning towards a 2. I often get the impression that my life and the world around me is nothing but an illusion. Holy slumber morel. Undeniably, 4 points. Thank you. Next, we are going to show you a few colors. Please describe them as elaborately as possible. Let's begin. So, what do you see? Please describe this color as precisely as possible. Soothing. Like a quiet day spent fishing with Aunt Lottie. How do you feel about this color? Anything particular that meets the eye? Coziness. Everyone keeps talking about cookies and campfires. What happened to the smell of old socks and a wet dog under the table? Thank you. And what are your associations with this color? Fragile. Like a butterfly in a hurricane. Well, actually, a butterfly isn't really all that fragile. Its wings do quite well under most weather conditions. Remarkable. If you had to put a name on this shape, what would it be? Huh. What was your name again? Just the test. Then you are free to... And this one? Triangle. Trinity. The whole idea of it. The 3 wide open seas.
The three apostles. The three wonders of the world, and all three of the important Beatles. Thank you. That's that. Now a few questions where you Helsike med frågor. Would you rather have landed in Roswell or crashed on the moon? Krascha på månen. I've never set foot to Roswell, I swear. Would you rather be the only suit at Woodstock or the only hippie on Wall Street? This is not a scientific question. Would you rather have a hammer toe or sickle cell anemia? Jag vill fan inte ha någon jävla hammartå i alla fall. Precis. Det vet jag hur det känns. Actually, one of these already made me visit a real doctor. Why don't you take a guess which one it is? Would you rather be the Franz Beckenbauer of rock and roll or the Elvis Presley of soccer? Olden but golden. Välkommen. Välkommen till lite peka och klicka. Do you know Florence Foster Jenkins? Music-wise, she has it all. Only I seem to understand. Would you rather be an eagle with a shell or a Spelar turtle with wings? Trüberbrook på Nintendo Switch. Nej, vad sa han? Turtle väljer vi. Kan vi välja Turtles väljer man alltid Turtle. 4 small tortoises discover an undersea lab experimenting with secret gamma rays that somehow make them grow wings. You could make a movie of this. Thank you. Think of your childhood. What are the first 3 items coming to your mind? Kiss my bum. Kiss my bum. Are you sometimes afraid of the day your true identity becomes uncovered? Well, yes. Aren't you? Do you sometimes feel that everything is just about to happen, while all of it has already been decided? Yes. Congratulations, my dear Mr. Tenhauser. You have passed the associative test with excellent results. I have no more doubts that you are a real human. A real human? That's Han what this trodde was att vi all var about? från rymden. I apologize for the inconvenience, but one can never be sure these days. It's our civic duty to track down and detain these aliens. They are among us. Ja, det var helt otroligt bra. Mr. Tenhauser. You are free to go. Please show yourself out. Resten är valfritt. Okej. I'm a human being. Of flesh and Ja, blood. vad gött. Det hade varit And now I'm trevligt going annars. home. Aliens? You must be out of your minds. Uff. Vad hände? Varför gick han in i väggen? Tackar. Nu drar vi fort som fan. Kan hon uppe på toppen av berget I'll nu? leave the key under the doormat. Gött, var det kapitel 2 eller? Ja, det var det. Kapitel 3 nu. Ändå hur många kapitel det är, det står inte. Det står i manualen. Nej, det står bara om karaktärerna här. Where am I? Hjälp, vad händer nu? Hello? Nej, är vi här Anybody igen? there? This way. What is this place?
är 5 kapitel, okej, ja men då så. I've arrived at some sort of mining facility. It looks abandoned. Judging by our tracks, I've almost caught up with Gretchen. Får vi se, då kanske det kan bli någon liten dagsstream imorgon också, eller? No way. That hurtling chain would probably hurt me very badly. Säkert. Beroende på hur formen är imorgon. Let's have at it. Okej. As much as I would like to learn to fly, that would probably kill me. Där kan vi fästa kedjan. Den. A compartment in which to shed tool. Locked. Okej, ska vi starta den här nu? Nice. C3H8. Propane. Highly flammable. Handhjul. Det är tältet, det är hon bruden här kanske. Debris. Ska ta sig in i gruvan. No, Hans, that would be a really bad idea. Hans. Beverly. Hans känns som ett väldigt typiskt tyskt namn, är det inte det? Det är ganska vanligt i Sverige med Hans, eller kanske inte nu för tiden, men känns som förr var det väldigt vanligt. Jag vet inte hur många... Oj. Not without headgear. I'm not that tired of living. Ska spränga oss in i gruvan. Siba kan nog känna många Hans, eller har du rätt i? Gör du det, Siba? Here we go. Det var en smart idé. Jävlar. Inte en enda Hans. Dåligt. Fy fan. Nu vibrerar det. Ja, han hade hjälm den här gången faktiskt. Har de utvecklarna som har gjort det här gjort många spel, eller Beerman? Vet du det? Head Up, eller vad de heter. Beverly, the time has come. I'm stranded,
trapped deep underground in some sort of godforsaken cave. Oh my god, den där. It's freezing cold. I can hardly see a thing. Vad heter de där? Whoever finds this recording, please Statyerna. hand the cassette tape to Miss Beverly. And now this. Som logga. Med hela huvudena. Hello? Darn. En hacka. Hackar. Sparka lite mer. Away with it. Years of decay made this pipe brittle. It's almost coming off the wall. This valve is missing its rotary handle. Mhm. Ventiler har man jobbat med. Good thing there's no monkey wrench involved in this puzzle. Monkey wrench. Vad gör han? There you go. Water march. Okej. Maybe I can swing over. Swing over. Can anybody hear me? Fiska här. I wish that wishing would I wish actually this work. wishing thing would actually work. This pickaxe is probably the only tool around here that could be... This pickaxe... Undrar vad ni äter. Det är lite I've heard that cave fishing is klurigt a att thing, but ändra. I'm really not in the mood right now. Mi Erfa. Välkommen. I've heard that cave fishing is a thing. Välkommen till en... Jag ska bo verkligen i bokskogen. I've Där heard ska that min cave... framtid vara. Välkommen till en grotta i Tyskland. I've heard that cave fishing is a thing, but I'm really not in the mood right now. Not into the mood. Och på bokskogen, Berman. Vad har du börjat spela Years nu, of decay Berman? made this pipe brittle. Vad spelar du samtidigt som du glor på det här? Ja just det, ys var Maybe det. I can swing over. Mycket grindande i ys 8. Som i de gamla ys-spelen. Gretchen? Det är skoj, ja, gött. There's some sort of light deal. Kasta hackan. Oj. Nu kommer vattnet upp. Always remember to wear your helmets, kids.
Nice. Jag använder den som båt. Kan man inte bara simma över? Han kanske inte simma. Ja, lite mer ys blir det nu sen. Vi får nog spela klart ys 4 och 5 någon gång till Super Nintendo med. Jag är lite sugen på mer ys. Jag har ju varvat 2 ys-spel i år i alla fall. Tannhauser and Gretchen finally reunite. Oh, you finally made it! I almost thought you'd never come. Look at you, covered in dirt. Did you stumble all the way here through the old mines? I don't have to answer that. Anyway, you're not going to believe what just happened to me. Yeah, I guess you're right. You gotta tell me every single detail when we have the time. They sure have big doors around here. It looks like they really wanted to make sure there was no trespassing. Är det inte jävligt mörkt, Björman, du som har spelat det här? Jag ser det i alla fall lite ljusare på tvn än vad jag ser det i OBS. We need to get that door open. And again. Å andra sidan, det är ju ett mörkt spel. Ja, det ska vara mörkt där. Beverly, for a moment I thought I was a goner. Men hur savear man i spelet, eller autosavas det? Gretchen and I are standing in front of a gigantic steel gate. Ja, vi är en I'll get back to mörk you with more details. Autosavar, okej. Did you actually rappel down? Of course, how else? Fan, hon är en riktig... Inte så mycket. Please light up these symbols. Wow, these look like Neolithic cave paintings. Who would have guessed? A group of stickmen fallen asleep around some sort of hexagon. Tannhauser, this is sensational. Fallen asleep? Look, this seems to have activated one of the lights on the vault door. You see that afterglow? Can I get a light here? No, nothing. Var det den jag tryckte på? Could you point the light in this direction? Just a shadow. Could you point the light in this direction? Ah, interesting. This looks like a Latin inscription. Hang on to your head. Interpreted freely, this translates to path of no return. Path of no return. Interesting. Maybe these inscriptions are somehow connected to the opening mechanism. Some sort of photonic reception, perhaps. Aye. Any ideas? What's that over there? You're not gonna believe this. These are Germanic runes, my special field of interest. This one roughly translates to Be gone, stranger, for all you may find here is certain death. Verkligen att man ska ta sig vidare. Aj, min rygg.
What's that over there? Interesting. Are you thinking what I am thinking? Is this a graffito? Down here. In any case, it's hard to decipher. Are you seeing that hexagon there as well? No idea. You've got the door open already? There, another light. I don't get What's it. that over there? Open sesame! Just a crack in the wall. En till skit måste vi hitta. Där är något. What's that over there? Only a flock of bats. Nej. Or is it a swarm? A herd? Fladdermus. A gaggle? Okej. Den. Nej, den Could var you show bra. me that ruin thing again? Jaha, men då tändes alla. Now there are 5 lights. What does it mean? Kan vi då trycka på den här knappen? And Nej, again. den där slocknade alla. Fan vad drygt. Vi måste ha dem i rätt ordning. Hur fan ska man veta vilken som är rätt ordning? I think you found your... I was abducted, imprisoned, and scrutinized by a mad scientist, among other things. You must have bumped your head too hard. No, for real. There is an old sanitarium down this valley. I thought no one's lived there in ages. There's at least one so-called scientist. He conducted a wide range of crazy tests on me. Tests? Yes, he had me talk about colors and answer personal questions. Tenhauser, are you sure you haven't suffered? How do I know? I found your camp. Yes. I waited, but since it took you so long, I couldn't resist going ahead. Enough talk. Let's find a way to... Can we take a look at the graffito again? Hur ska man veta vilken ordning som är rätta? Could you show me that ruin thing again? Historiskt, jaha. Ja, men från gammalt till nytt eller från nytt till gammalt? Den där är ju nyast. Den där vet du fan. Please show me the Latin inscriptions again. Could you show me that ruin thing again? Tysk runa, är det nyare än latin? Ska man veta det? Den där känns ju som den är äldst i alla fall. Could you light up the cave paintings for me again? Cave painting. Again, 5 lights. Från gammal till ny. Okej. And again. Ja, men då kör vi den först. Could you light up the cave paintings for me again? Den. Och sen gissar vi på den.
Could you show me that ruin thing again? Vad hade jag mer? Please show me the Latin inscriptions again. Latin. Men fanns det något annat? Vad var det? What do you make of this? Weird. Tannhauser, these are Aj, där ancient var Egyptian ännu en. hieroglyphs. What are they doing here? I'm afraid I don't know too much about them. This pictogram on the left could mean door or gateway. It's followed by the symbol of death. Doesn't that spark your curiosity as well? Alltså, man får ju gissa lite här då. Can we take a look at the Det fann ingen aning om vilken som helst. Again, 5 lights. Då ska vi se. Again. Den där måste ju vara äldre än... Could you light up the cave paintings for me? Cave paintings måste ju vara äldst. Och sen egyptiskt. Kanske. Eller är det de runorna som är tysk? Så. Runor, latin. Det här prövar vi. Utan att veta. Could you show me that ruin thing again? Please show me the Latin inscriptions again. Can we take a look at the graffito again? Det här kan ju ta sin tid annars. Again, 5 lights. Nej men, det var inte rätt i heller. Va? Är det någon som vet? Någon som kan de gamla historieböckerna? Eller är det bara trial and error? Ska jag skriva ner alla kombinationer vi gör? Okej, då testar jag den här först då. Latin kan ju vara jävligt gammalt, eller? Men jag tänker att där... Ja, den är ju så länge är vi eniga. Och sen tänker jag den då. Och så kör vi... Så kör vi... Kör vi den som nummer 3. Och sen latin och sen... Please show me the Latin inscriptions again. Nu måste det vara rätt. Can we take a look at the graffito again? Eller så är latin äldre än man tror. Again, 5 lights. Va? And again. Nej, nu är jag helt lost. Could you light up the cave paintings for me again? Håller mitt huvud på att ramla av med. Den har vi tagit. Vi har tagit den.
Så det är om jag ska ha latin som nummer 2 kanske. Ja, jag kan ta några tips på vilken är nummer 2, Birman. Eftersom det inte var den eller den. Hieroglyferna, det är egyptiska grejerna. Please point the light to the hieroglyphs again. Ja. Och sen då så har jag tagit den och den. Men då satsar vi på att latin är äldre än de där tyska tecknena. Latin är äldre än runorna. Så tar vi den nu. Could you show me that ruin thing again? Att latin är äldre än runorna. Och sen den. Can we take a look at the graffito again? Nu måste det vara rätt då. Again, om det ska vara från äldst till nyast. Vilket jag inte... This looks promising. Nu. This cave has obviously been visited by explorers for millennia. Isn't it strange that all of them left warnings on the wall? And whoever built this gigantic vault wanted to make sure that only a human with the right set of knowledge could open it. Maybe long after its architects ceased to exist. I assume this is why they utilized all of these different writings. They literally left the code on the wall. In case of an emergency. Nu jäklar. Remarkable. Oj. Yes! Yes! Vad är det? Ja. Vad är plotten, Birman? Tannhauser and Gretchen make a discovery. Men här nu, har det savats här nu? Det är det jag funderar på. I så fall... Jo, där kommer en diskett, så då har det savats här. Bra. Då känns det här som ett bra ställe att lägga ner. Vi tar quit här nu.